élever le roi de gloire. Pour sa sainteté. Mercredi. Kubanda kilumbu ya tatu ina na luputu bakana kubokila mercredi. Nous parler na ba fongola ya royaume ya likolo. Beto kena kusonzila na ina metadila bafungula ya kimfumu ya mazulu. Na français ba bengi les clés. Bafungula. Ba clé ya royaume ya likolo. Bafungula ya kimfumu ya mazulu. Toloba ite beto tubakati mo ba bengi na clé. Ikuma ya itombokolo ya ifungula. Eza pièce. Yake le kisengo. Eza pièce eza métal, voilà. Yake le kisengo. Ouais, ba introduira ka bongo na serrure. Bake kuiza kotisa yao na serrure. Wana bongo ko fongola porte. Kamna kuiza kufungula mwelo. Wana bongo pe ko kanga porte. Pe kuiza kanga pe mwelo. De yango jouer que des rôles. Yake na kusalaka bansalulu zole. Et ko fongola porte. Yale nda kuiza fungula mwelo. C'est comme si pe ko kanga porte. Yame kuiza pe kukanga mwelo. Alléluia. Je dirais que le thème na bisango bon na Matthieu 16 à partir à 19e verset. Beto kuizaka kubenda ngudi ya nsambwa beto na kati ya buku ya Matayi kikapu ya 17 mulonga ya 10 bisika balobaki na biso bisika batu bilaka beto na kopesa ba clé muke pesa nge bafungula oyo yoko fongola na sena mokili oyo yina ngeke kuiza fungula kwa kuna inza haya vimba na likolo ko fongola pena mazulu pe yake kufungwa oyo ko kanga na se yina ngeke kanga kwa kuna isi atoto na likolo pe ko kanga pena mazulu pe yake kuiza kanga. Alléluia. Amen. Mokona mercredi kilumbu ya tatu to parler que mingi na ouverture beto zonzilaka mingi na ina metadila na fermeture pena kukangisa to kenaki mozindo mingi te beto kuendaka na ndilu ya inda mingi c'est parce qu'il y a une journée d'intercession kama tia vandaka kilumbu ya kuja mvutu sengalaki to prendre conscience ya lungaka beto benda mayindwa beto que tozana ba clé beto kele na bafungula la clé te clé mosive mais les clés bafungula. Alléluia. Pona kokoma na niveau moko na kukuma na ndilu mosi na bo bazalaki te na baina vandaka ve tokotanga sous chapitre wana bete kuiza kutanga jaka kikapu ya mambo ya nzambi ya Matthieu 16 Matayi kikapu ya 17 19e verset. mulonga ya 10 na ivwa. Lisons la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 16 le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Aweza Christ azoloba na Pierre. Awa Kristo mutkana kuzonza na Petro. Après avoir repéré mes instructions pour l'église. Na manima ya kuisa pesa ni misiku ina metadila dibundu. Ayebaki ko bakisa likolo na ye. Alikuizaka kubwela na zulu ya yani. Alobi na ko pesa ba clé. Almezonza muka kuisa pesa nge bafungula. Alors, baklo Yesu apesi Pierre. Bafungula yina Yesu pesa ka Petro. Somo di contexte oloba apesi na Pierre. Kedika kanange kuisa tanga moto wetu nge kuisa tala tiba pesa kanini na Petro. Mais apesi ba clé na tout disciple. Yandi pesa ka bafungula na bilanzi nyonso. Ce kazale ko adresser na Pierre. Kanamba na kuzonzila kaka Petro. C'est parce que Samnati Pierre azalaki adulte. Petro vandaka mekuma muntu ya kukula. Pe azalaki moto aliboso. Pe alvandaka muntu ya tete. Ya ko utiliser clé. Na kukuiza sadila kedika yina metadila fungula. Alléluia. Amen. Parce que ce comme la Bible. Kanangeta na Biblia. Alobi allez. Yalmezonza beno kwenda. Faites toutes les nations mes disciples. Beno kuiza sala na bambandu nyonso bilanzi ya munu. Alléluia. Alobi to kende. Yalmezonza beno kwenda. Aussi longtemps Christ a qui sur la terre. Kama kwandi Yesu vandaka na isi atoto.
bazalaki kotambola na Christ bavanda kutambula kintwali na Kristo Yesu bazalaki kotina bango bamission bavanda kutumisa bao na kati ya nsalu bazalaki kokende bazalaki bavanda kozonga kukwenda bavanda kufutuka me ntango Christ akufaki na tangu Kristo amekwisa kufa alobaki na bango bova na Jérusalem alimezonzala bao beno vanda na Yerusalemi bozela arrive beno vanda kuna beno vingila kuizulu ya molimo santo ya mpevi ya longo après liwa ya Christ na manima ya lufwa ya Kristo nani babimaki te mpona koannonce la bonne nouvelle bapasikaka tete besamla kusasumuna mpolokese alléluia nalingi yo comprendre yango muzolange kuiza bakuswa yao mais première fois mbala ya tete Pierre a utilisé clé petolo kuiza kusadila fungula ezalaki na arrivé ya Saint-Esprit Pentecôte yavandaka kilumbu ya nkuizulu ina ya mpevi ya longo ina kele Pentecôte alléluia na kati bongo na livre bongo ya Actes des Apôtres na kati ya buku ya mavanga mazintumwa chapitre 2 kikapu ya zole otangi chapitre 2 kanange tanga kikapu nyonso okomona après arrivé ya Saint-Esprit ngeketala nkuizulu ya mpeve ya longo ezalaki na bajuif yavandaka na bajuda yo bautaki bamboka na bamboka bakatukaka babwala bayaki kosanga na Jérusalem bakwizaka kuyonzama kwaku na Yerusalemi mpona ntina bongo kocélébre Pentecôte samna kuke musu akedika ina metadila ya Pentecôte alléluia Amen. mais ezalaki mpe promesse et le jour est arrivé ya le Saint-Esprit yavandaka mpe nsilulu ya nkuizulu ya mpeve ya longo bibi olobi arrivé ya biblia Saint-Esprit metubati nkuizulu ya mpeve ya longo ezalaki na bato ebele yavandaka na babantu mingi babandaki koyoka sikoyo évangile na nzambe yavandaka kuwa mpolokesi ya nzambi na nzela na bapotre oyo na nzila ya bantumwa yaye alléluia la parole de Dieu ezalaki kobima polo ya nzambi kela kubasika parce que ntango balangue de feu kiti likolo na bango na tangu ina lutimi ya ti amekukumuka na bibi olobi zula moko na bango kedika biblia amezonza ti mosi na mosi na katikati ya bo baki le jour wana na Jérusalem aina vandaka kuna kedika na babaki koyoka la parole de Dieu avanda kuwa mpolokesi na ya balangue maternelle na bango kedika na bandinga ya batata ya bao bakomi kose demande kedika bakose kuyuvuswa bato oyo balangwe masanga bantu oyo bamekunwa malafu ou bien balangwe te to bamekunwa ve c'est là où Pierre ni kuna petolo se mettre debout yalimetelama mpona ntina bango kointroduire baclé kedika yalikose kukotisa bafungula à partir à verset 38 na mulonga ya 38 Actes des Apôtres mabanga mazintumwa chapitre 2 kikapu ya zole verset 38 36 mulonga ya 37 jusqu'à 39 ti 37 Toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus par le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est la promesse, car la promesse pour vos enfants, ceux qui sont loin, que le Seigneur. amen Amen. vanda sikoyo beto vanda ebana nalobi ke yesu alobaki na bango allez faire toutes les nations des disciples na batukulu metu bamutindi ati yisu tubaka beno kwenda beno sala na bambandu nyonso bilanzi après avoir crucifié Christ na manima ya kukoma Yesu ntango Kristo Saint-Esprit ekiti na tangu mpeza longo ndenge touti koloba mutindi wetu mekatuka kutuba Pierre atelemi petelo metela après avoir koakize na bango manima kuiza ke kufundisha balangwe masanga bekedika kutuba Pierre atelemi petelo metelama abandi koloba na bango banda kuzonzila abibisi première clé yalme basisa fungula ya tete ya kosakola bokonzi ya ya likolo kukwiza katika kusasuna kimfumu ya parce mazungu que esengeli na oyeba beto fana kuzaba tolobi clé ekangaka fungula ke kangaka efongolaka yake fungula ekoko fongola okota na royaume fungula ngelo lokola mpe kokokanga okota na royaume kanga pe ngebika kukota pe na kimfumu ya mazungu alléluia amen Pierre a dû première clé petelo mebaka fungula ya tete parce que bajuif bayuda yo bazalaki bato moko bafandaka bantu mosi bayebaki la parole de Dieu basabaka mpolo ya nzambe yango wana ntango Christ na tangu na Kristo azoteya bango anikenda bango kulonga bazobenga le roi des juifs babakenda kubokila ntinu ya soit disant loba koza le roi des juifs
bazalaki baincrédule. Nzambe na poso ya moto azoloba na bango bakangi mitema. Pierre abandi kote ya bango. Alobi Yesu oyo bino bobomaki. Nzambe akomisi ye Seigneur et Sauveur. Boyeba ke promesse eza mpo na bino. Bino boyo bobomi ye. Eza malamu na bino. Bongo bongo ko accepter. A parler bango na beaucoup de choses. Tellement yebaki kolobela bango. Na mitema na bango. Alléluia. Parce que tu es fongolaka. Mitema ezalaki akokangama. Ou bien bazalaki na voile na miso na bango. Annoncer la parole. Annoncer la parole. Papa Muki. Non. Vous avez quelque chose de mauvais. Mais dis ne sengeli na biso to sala. Dis ne sengeli na biso to sala. Parce que tu commettre ba crime. Alléluia. Pierre alobi na bango. Oh mon frère. Oh kasi. Et donc le sengeli na bino bo sala. La deuxième des choses. Clé ya mibale. Le Seigneur se repentir. Ko se repentir. Moto ko bongo na terre. Il a passé à côté na royaume de cieux. Alléluia. Tongo yo ko bongo na terre. Okokota bokonza likolo te. Clé kozala fermé pour na yo. Porte kozala bloqué. Bible lobi. Alors la bango repentez-vous. Parce que mon repentez. Mo kikumu ya repentance. Alléluia. Elioloba. Stop. Changer direction. Donc ce qui nous a refait le boye. La commune bosso il y a Québec. Tant on a connu na se repentir. Na ko changer direction. Mon repentance. Ils ont regretté. Ba faute. Ba péché. Ba erreur. Oyo salelaki. Liboso na Nzambe. Parce que Bible elobi. Bible elobi le salaire du péché c'est la mort. Pour laquelle sous vraiment sika. Moto se repentir na péché. Ils ont regretté na péché. 1 Corinthiens chapitre 6 9 à 10. Lisons la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 au verset 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'entreront point dans le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Na moya repentance. Deuxième clé. Pour repentir. Alobi. Bas injustice. Yo tambolaka na injustice. Parce que moi injustice. Ezali moto obeiraka na makambo eza juste te. Alingaka justice te. Atambolaka kaka libanda ya justice. Balwe kokozala bwe. Ya kotambolaka libanda nango. Alléluia.
Tango zo tambola bongo. Na tango na tambula mutini. Eko la pasi na yo. Kebanda pasi. Okota na royaume. Kedika ngekota na kifumu. Première clé c'est ko changer attitude na biso. Ya melunga beto kuisa sobisa mvandu. C'est que nous changer caractère na yo. Beto sobisa mutindu ya beto ya mvandu. Soko bo tambola ka dans le cadre d'impudicité. Kala ngeke tambula kala kata. Na cadre d'adultère. Na kati ya cadre de débauche. Na kati kedika ya. Et c'est que nous changer. Beto fana kusoba. Et c'est que nous changer. Beto fana kusoba. Parce que Bible le dit. Biblia metuba. Bokonzi na likolo. Imfumu ya mazulu. Epusani. Yamekuisa pele pele. Yesu akozonga bientôt. Yamekuisa futuka tangu fieti. Alors soko pesa ki bakle. Anani pesa ka bafungula. Ezali poyo za la bisika ya kosa. Samna ti. Ngena munu beto vanda kisika nani. Ezali tempo l'exatona ya pamba na mokile. Tinge lutisa tangu ngea pamba kwa kuna. Soki ngana to sangani tonga na lelo. Ngena munu beto kuisa yonzama na suka. Ezana bitu moko. Akele na satu mosi. Bisika Yesu akozala. Bisika ina Yesu ke vanda. Moko na suka. Kilumu ya nsukunu. Ino tozala. Ngena munu pepe to vanda kuna. Alléluia. Si tu utilité le yitonga na lobisiko. Kanave samna hiki betu mekuiza kwandi na suka ya ikwa. Toyanga kapoto adorer. Betke kuiza kasambe tsika ya. To continuer ko avancer liboso na ye. Beto tatamana kukwenda ntwala. Poko na suka tozala bisika ya kozala. Lumbu ya nsukunu beto vanda kisika ina nge vanda. Alléluia. Amen. Yoko mona moto abengami chrétien. Ngeke tala muntu ina mame bokila. Yoko fier na bato vie impudicité. Ngeke sosa na bantu luzingu ya kintuza. Okomone na kati. Ngeke tala yandi yange na kati kuna. Atikala neka kozala infidèle. Yandi me vandisa maka yandi yan me bikanaka yandi kaka muntu ina kedika. Ayebite ndenge bazala ka fidèle. Anza ba vewa putini bake vandaka na budedede. Chrétien. Mukristo. Chrétien atikala na koyibaka. Kedika mukristo kaka manche long, manche courte ve, kaka muyibi. Donc a supportera te. Yandi ke lenda ka ve. Akokaka shama zalaka na mwasi moko. Yandi ke lenda ve kedika kuvana na kente. Ayebite nga baliaka batonda kate. Te ayebite. Yandi zaba ve mutini bake tiaka alfuluka. Yandi zaba ya. Ye va continuer ka kolia. Tatamara kaka kudi ya mitani ya miindo ya noir ya kaki. Ya ndole ya mbwaki, ya mwambwaki mutini na ya nene ya fieti ya kuchika. Kedika nyoto yanka ba Jésus avancer. Teba mvula kana kukwenda. Alingine ko changer compte. Mais il ba royaume de cieux. Kedika kimfumu ya mazulu. Bona yo eza bloqué. Samna nge ya kile ya kukangama. Iso koma. Alléluia. Soki amwa makasi na deuxième. Kana yake ngolo mingi kedika mo lembisa mwa. Je crois c'est la parole de Dieu. Mais yake lempolo ya nzambi. Baliaka le jour ana o na bana sorti bana Israël bayebaki ko sala Pâques baliaki o bongo ebwele na mobimba nango kidika ubasika ya bana Israeli na tangu ina bavanda kudia di meme bavanda kudia ya mvimba baki na kutia na makasi ya ndudi na matufi nyonso na batoto nyonso na bima nyonso yavana ya mbote yavana imbi yakele mpolo ya nzambi betke longa yango la parole de Dieu to liango mobimba nina ina mpolo ya nzambi betke tiaka otikala ka kozala idolâtre kedika beto bikanaka kaka kufukinaka ba nzambi ça veut dire kozolingelo ko moko plus que nzambe keke na kuzola kima mosi kulutila nzambi bona yo moto na koma nzambe na samlange kedika muntu iname kumaka nzambi yange yebake bokonza likolo ezate zabati kimfumu ya mazulu yakele ya ove esengana biso to se repentir yamelunga na beto soba première clé fungula ya tete deuxième clé plutôt fungula ya zole il faut fongola bombo ina yo nge fungula luzingwa nge o se changer direction nge sobisa talulu to kisika ya kwendo soko changer direction kana ngeme sobisa quand vous parlez moto na Christ tangu ke zonzila muntu na Kristo parce que Bible lobi Biblia metuba moto ko pesa kaka oya sana ngo muntu ke pesa kaka ina nikena ya yango moni Pierre ina na Petro alobi je n'ai rien à te donner zonza muke fena kima ko pesa on a sana ngo ina muke na yau je te le donne muke na kupesa au nom de Jésus lève-toi et marche kwa Yesu telama que miracle s'opérer c'est parce que quand tu n'as vu na kana tinakata luzinga azalaki na moto mosusu te azalaki na Christ comme Seigneur et Sauveur à se repentir na bambebo te mais en esprit et en vérité même esprit ezalaki repenti okofuye na réunion basorcier okokuta ete okofuye na bato batongaka bato azali te
Alléluia. Amen. Changez de direction. Sobisa. Lelo. Talulu. Lelo. Moi je te le dis. Yesu azozonga bientôt. Soka pesa ki ba clé. Ona ngai no to fongola. To jouir na bongo. Na ba bénédiction na biso. Parce que le problème avec Christ, ezate makamba vie au présidentiel non. Ya makamba royauté. Parce que Christ est le roi des rois. Il a géré comme la royauté. Alléluia. Parce que moi, je suis la royauté. Le pays où ils ont un roi coiffé. Tout se repentir. Ce qu'on vivre. Au fond de la porte, il y a bénédiction cachée quelque part. Dans le changer position, nous n'avons pas changer position vis-à-vis de nous. Alléluia. On appelle ce exemple. Merci que l'on révélé quelque chose. Pharaon. Quand on a changé de position, nous avons changé de position vers eux. Zamba kangisie motema po a souffrir po a vivre bingai soka changer de position parce que notre père de moi en était. Alléluia. Que vous perdre quelque chose il y a moitié comme à trop tard, c'est l'occasion de se repentir, de changer la direction. Alléluia. Amen. Ya misato. Ya tatu. To parler na pardon. Alléluia. Ce qui est soit pardonné que yon angaite. Kana Yesu kuizaka kulemvukila ngena munu ve. Kasi lelo. Kasi bubu. Demain on va kimote. Demolenda kukima ngena munu ve. Parce que t'as pardonné. Na tango lemvukila nge. Asalio grâce. Yalme sala bweso. Anongoli péché. Yalme katula disumu. Na tango no ipir. Na tango ina yalme kutula nge ya kusukwama. Wa d'accord na ngano. Alléluia. Nani ko sala d'accord na ngai. Ozo la beto wisa na ngena munu. Faut comprendre ngo mala. Nge kuisa bakuso ya mbote. Tango yi sanctifier. Tango ngebe kuisa sukwama. Oyi misa pa. Ngebe kuma na lwe kwa kaka. Parce que moto moko a pardonné. Mutu mosi me kuisa lemvukila nge. Si na tango so déclarer. Na tango ina nge kina kuboka. Mais esprit impur. Na beve ina ya busafu. Tango ko fuye kati na yo. Anga nge sosa na kati yange. Amona péché te. Ketala disumu ve. Amona ke ngambe mobali na kati no. Ketala kaka nkukuta ya baka. Ako plier bagage akokima. Pe almekanga bapima na baka nzila almekwenda. Amen, amen. Mais lelo. Bubu. Tu as vu que pardonner te. Eto zaba kulemvukila ve. Biblia lobi. Biblia metuba. Zamba lobi. Zambi metuba. Pardonner na ni moto yo zo mon en face na yo. Lemvukila tete mutu na ngeke na kutala na kizizi yange. Alléluia. Nana ngomona nzambe na miso na tambola moboko. Nani metalaka nzambi na meso. Ngomona nzambe na kanale baninga bato. Kedika betka na kutala nzambi, kedika na nzila ya papa. Ngomona moto. Keketa la mutu. Ayi l'église. Alme kusa na dibuni. Seigneur pardonner ngai. Nzambi lemvukila munu. Parce que na bola ki mwasi na ngai. Nati mutalaka kento. Pardonner nga pona yibaki mbonga mwasi na ngai. Kedika mula baka. Le pardon c'est pas comme ça. Levo yake leva mutini. Kenda na mwasi na yo. Wenda na kento yange. Lobane ma femme. Zonza na kento mulu. Na yibaki mbongo na yo. Mula baka mbonga nge. Mwasi na nga na boloko libisa ngai. Kedika kuisa lemvukila. Na kenaki ko yiba libanda pardonner ngai. Kulaba na nganda lemvukila munu. Ni wana bengi pardon. Nina ba melomba lemvu ve. Tangana nyang. Matthieu 6 14 le bin. Matayi kikapu ya sambani. Mulonga ya 10 na iya. Ya metubila beto iki. Pardonnez vos torts dans vos forces. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Ce que pardonner n'a pas tout.
ne peut pas vous pardonner au terme. Vous pardonner par rapport à quoi? Le pardon est une puissance qui libère. Ce qu'on peut vivre dans le pardon, ça va vous la porte, vous ne pas la vie. Na 5e point. Pardon. C'est là où il y a un grand problème. Peuple de Dieu. Pardon. Vous allez toujours moto na likolo. Moto moko ta ko pusa na liboso na yo. Muntu mosi veke kuiza kedika kupusana pene pene nange. Bona tina bonga loba no ozama be. Samla kusonza ngeti ngekele muntu ayimbi. Parce chaque fois ebinga ko limbisa ndeko. Samla titangu niyo songeke zabaka wa mutindu ya kuiza. Tango zo limbisa peye. Ngeke na kulemfila yani. Onongola ngo na motema. Alors bitema na biso. Batima ya beto. Nakota ki bus moko. Mukotaka nakati ya bus. Esala kinga pasi. Kedika esala kamuno pasi mingi. Mais na réagir quand même. Mais kedika mukuizaka kusona. Alobi. Mezonza. Boba sambelaka. Baina ke sambilaka. Imba okana tima imbi. Est-ce que ça le coûte? C'est vrai. Boba sambelaka belé. Baina ke sambilaka mingi. Imba ko bazana mitema mabe. Ni ba omelutila tima imbi. Nabi frère. Mezonza kazi. Boba sambela rebelle. Baina ke sambilaka mingi. Bana motema mabe. Na tima imbi. Baba sorcier. Bakebandoki. C'est parce que samnati. Nani va comprendre parole te. Abunu bakuiza bakuso. Si va comprendre parole. Bala bakuiza bakuso. Bakoza na motema mabe te. Bakevana na tima imbi. Poni bakoza na motema mabe te. Bakevana na tima imbi. Biblia lobi. Biblia metuba. Esengo. Nsai na motema za pur. Na tima ina kele mbote. Akomona nzambe na bomoy. Ketala nzambi na moyo. Soki oyaka chaque jour l'église. Ngeke kuizaka bilungu nyoso na libu. Likambo ne déranger te yo. Ngeke dika yake na kukwana. Bose za te na kutana na nzamba ya nolanga. Ngeke tinge kutana kaka na nzambi. Nana za na posa kutana na nzambe ta ya nolai. Nani? Kena satu yani bo abana na nzambi ve. Ana ngula musapi ve totala ya na sukaya. Alléluia. Nana ngaza na posa kutana na nzambe te. Nani kivena sato kukutana na nzambi? Likamona cholo tellement nango. Kedika ba mesafulaka ya kulutila na diambu yai. Okoma mota ba veye caché. Ngekumaka muntu yina bamfilu kaka ya kubumbana. Maladi wano ze ba soutenir osala. Ngena zaba jaka ve ikingeke sana. Osoba anzambe yako yokola ngamawa. Ngena zonza anzambi tadila mulki ya. Yako sala nga grâce. Tadila mulki. Motema no ezandenge nini? Simake wa mutima. Motema no za boloko te par hasard bisiko kanga ba. Boloko ve kisika lengeke kanga ka bapangia. Imagine toi. Kuisa bakuswa tete. Tosoni ngana yo. Betomeswana ngela. Na yipe l'église. Umekuisa na dibu. Nazotea. Pemuke na kulonga. Nazopesa kufwa. Kedika muke nazopesa bomoy. Tomuke na kupesa. Est-ce que mabondeli nazosala wana? Est-ce que zoyo kusamba pa na nzambe? Na kuwaka sana sika na nzambe. Soki motema na yo. Ekozala pur. Yanga ekozala pur. Tango tokotombola mongongo. La Bible dit il est terrible n'assemblée ya basa. Tango tokoleva ba voix. Nandimite que nzambe pimela biso quelque chose. Soki azopesa biso quelque chose te. C'est parce que motema na ngai, motema na yo eza disposé te. Evanzami na amertume, evanzami na haine, jalousie. Et ça classe un péché au fond de côté dans le royaume des cieux. Parce que mon thème est bouché, est bloqué. Même la parole se doit y aller au côté à terre. Oui, parce que le cœur n'a rien. Tu viens de dire mon thème les a disposé. Mon thème les a disposé. Comment même les estomacs parce que souci. Souci est contre tellement trop. Ils ont lié. Comment la moto est capable? Na pesa bato mbote te parce que ngala linga te non donc yo moto mabe parce que na moto malamu on s'en foutre ceux qui va apôtre
ceux qui m'apportent, bazalaki ko avancer parce que bayeba quitter nini bayeba ko boma na motema quand il y avait quelque chose bazalaki ko partager ko tiango na mesa ko bondela peut avancer le pauvre année Pierre Paul a blâmé na mise assemblée mais Pierre motatika na église Pierre a kangi zoto a tiango na motema te a comprendre le message okomanza ba yoka ngati akoyoko te motema eza kopola motema eza mabe si comme ça peut songo par rapport à quoi Matthieu chapitre 15 verset 8 que sont honorés na ba lèvres kaka motema wapi yango yango na moni même évangile ke liboso te parce que timi tema na biso kati na évangile tozo kanisa ke évangile eza ya biso tozo kanisa ke tango toyembaka tango tombola ba instrument tango toteyaka tango toyaka na église toyaka mpona tosepelisa motema no eza ndeni na lèvre nzambe na bomoi na lèvre oh Yesu na ngai na lèvre oh kolo na ngai o parler le même langue mais motema wapi nabikoba oh mfumu nzambe amuni moyo yatima amuni nyonso kedika kala kusi ngeke sonzaka tana ndinga mazulu etima kewa si toke na quartier na yo kana beto kwena na nkaba kisika ngeke babi mama azala na motema malamu azonza mama yae anga bana kana tima mbote bako témoigner akekutaki mbanga ya mbote oh pesa amen a bientôt avancé pesa amen a bientôt décoller alléluia alléluia et ça passe yakile passé ce que ça faire na moto en face na kana ngeke na jambu na muntu na kekizizi nange ça ne sert pas que na nzambe ukwenda ve na nzambe Seigneur zonza mfumu pardonnez lemvugila yeyo liboso na yo lemvugila yanda yelo bana ye zonzila yani yandi yae alléluia mais yeyo yazali yandi yani kele ve wala ke na moto mona ngate mais yeyo na muntu inangeke talaka ve yandi ya kizizi na kizizi lemvugila est-ce que vous comprenez quelque chose ngeke na kubakuswa soko bosala ki mwasi no mabe bosala ki mobali no mabe bosala ki frère no mabe talaka nkazange imbi kene na ye kwenda sika na yani oyibaki mwasi ya bato oyibaki mobali ya bato kende kwenda loba papa zonza tata komoni mwasi no nayibaki ye lelo ayo jongiso ye parce que la yoki la parole parce que eza clé oyo kopermettre nga na kota na boyi nalemba kokota na royaume mumanga mukota ve na kimfumu wa mazulu zongisa ye butula yanzi na moto na ye na muntu yandi akuvwa yani eza clé moko grave yakele fungula mosi kedika eza difficile yakele passe mais eza facile avec le Saint-Esprit mais yakele pete na mpe vya longo alléluia amen il y a tellement beaucoup de clés yakena bafungula minga toito parler kana cycle betke kuisa kuzonzila kaka na ina metadila parce que na kati na ba clé pe na kati ya bafungula pe ezana foi yakele na kiminu ezana obéissance yakela na kutumama alléluia maintenant nina insister na dernier point muzola mukuisa kutelimina nidai kikuma ya manima koshimilie ukulumuka kubetuka eza parce que ça la humble quoi voilà ukulumuka kedika kubetuka ni waneza pasi na kele pasi na beto misambidi beto oyo
Même le roi des rois. Yemoka laksaki exemple. Bazo mayene ekulusu. Lokola taba. Atika ki jamais ko fongola monoko na ye. Azokende kaka. Biblia elobi. Bazalaki na jour moko. Les apôtres. Bazalaki na discussion. À partir de Matthieu chapitre 18. 1 jusqu'à 4. Nazo expliquer yo tanga. Bazalaki na discussion. Discussion na bango ya kinini. Mona kaka ba clé pesa melaki bango. Il faut pas nous bayebana. Alléluia. Oye banga na zalaka nani? X azalaka nani? Bapusa liboso ya Jésus. Alors maître. Tolingi toyeba. Nani aza le plus grand? Na royaume ya likolo. Alléluia. Yesu atire mwana moke. Atelemisi bango libosona. Atelemisi libosona bango. Alors bomoni mwana yo. Image ya mwana moke a compliqué. Mwana moke ato fingie. Otinde yako ke. Ato bolie. Otinde yako ke. Ayebite bakanga kanda te. Ayebite ndenge ba fasheka ayebite. Ayebite ndenge ba réfléchir aka mabe mwana moto ayebite. Ça bon côté. N'habite peut-être na kosa. Zana mwana ndako. Vana na mwana na kacha hizi. Bola ye. Bula yandi. Tinda ye. Tumisa yandi. Azokene mazolele. Azokene. Yani ngena kukwenda kaka kwenda baka kaka kima ina batumisa. Ayebite. Okolo bali kama kanga talba oh kono lo bamu afasha non. Ayebite. Samna hiki mtu amebula munani kwa kutumisa diaka. Yanzaba yani mwana. Alobi bomoni mwana yo. Amezonza. Soko ngoza na la grand. Alengezola kuvana kulutu. Il faut s'humilier. Defana kubetuka. Lokola mwana oyo. Kutindu mwana ya. Nandako. Papa zana na moko. Mama ina 15. Mama mekumana. Subvention 0. Azole makita. Alenda kulumuka ve kubetuka kele ve. Likambaka ka simple. Likambaka ka simple. Oh. Yabu banda kaka. Alléluia. Vous avez été intéressé par ce message et si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, contactez-nous au 05 553 69 44 ou encore au 06 495 21 85. Simili